Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo karing kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldoning Webes. King Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. At kayabi kay pamurin po ing kay Batay-Bat Mig Live News. Mayap agat panapon. Saguli, ete pa maninintroducing topic ta. Siguro may kaditak na lang background king kakatampi sabyan ngeninggat panapon. Yan yung buri po kay. May payamong gin. Maya pagat panapon po. Maya pa oras kaya kayungan kakaluguran ako po'y Kuya RJ. Kaya beyo po ngening oras 80. Bayo katanumano ne. Pa kwento ko naman dita keka. Kabirabramig news kaya. Wow, pin eh. Masanting pin na diyan kakatamong masugid reporters at diyan kakatamong sabdadalan lang yan iking masusing proseso ba at seminar Puta ne. malaran ni nanulay ka talaga. Kanya ako pin dimdam yun ang dinking Pero news. obra mo naman talaga itayi. Oo, sa bagay. Kwento mo naman bagya mo naman. Kasi wari reporter na ka man talaga pilan kang Oo, banwa ba't pupuking kapatid tamong istasyon under na ng Catholic Media Network in Radio Veritas 846 at maging ko pong advocate ken for 2 years ay ami miskuri ning obra kung pa mag-report. Sabihin mo nung naning buri na sabihin ng advocate. Advocate imburi na pong sabihan ay nakalupa na ring reporters kareng TV networks. Ing advocacy na ning pisamban yang papromote mo. Detang panalakara na ning kakatamong Santa Iglesia ring katuruan ang po pareng advokasya ilang po promote mo on the air. At syempre, ako dapat akaliman uling may text siya kanang kura paroko. Ay, From mong diksi. 1981 up to 2017, March 30. Ngayon nga dong iti. Pagdiwang na ning kaming parokya, ing 36 years na ng anibersaryo ning kaming parokya, Santa Lucia Parish Church, kaya iti po, King San Fernando, Pampanga. Maya pa oras po kami makiramdam king kakatamong parokya. Malapit po Kenny King Santa Lucia Parish. Siyempre, kapit-bahay tayo mo yan eh. Makanya na pala kaluwat. At balo ko yung DSF building, sakop niya pa ni Santa Lucia. Adine, Del Pilar Tana. Pero ako, kabisado king Santa Lucia kasi deng ating kung pisan makatok ng karin kanita, bapa ko. At niyang manumpisa yung parokya. Di uncle ko po rin pisan ko mag-serve la naman. 80s yan eh. Mid-80s. Ita sigurong melahar lumang pisamban pa ito. So kanita, pero bayo ya melahar, balo ko. Kinayda niyan. Umpisan da niya tayong bayong pisamban eh. Makanyan eh. At karin mo akit yung sentinganan ng kasalpantayanan eh. Agyaman di na lang kalamidad. Ang popang nanumang kapag subukan, tinalakad dyan pa si bayong parokya. Balang ipakit. Dan emo itang pisamban itang struktura uling sabi natin in komunidad yang tunay katawan ng Kristo pepakit ding lugod da ring sablang sasalpantaya king Santa Lucia king panimunanin kay kaming patulo na ni Apo Lucia net tinalakad diyan pa si bayo ing parokya. Kasi ing lugar medyo mababa at tatandanan ko. Lalo na nung kami garal bande ware. Tsaka siping na kining mega dike ning diki mismo nya lalbog ya talaga ing Santa Lucia. Yes. Bago pa maglahar, lalbog na ka rin eh. Lalo ko ita kasi. Karin daw sing danom. Tadele Protestant Cemetery. Awan eh. Lalbog ka rin. Balo ko po. Lalabas kang kauran. Dumurot ka eh. Kami labas ka rin kanita. At syempre, reng tao ken ngayon magsagawa ken krusada yapin nitang street masses. Baka nita mas pasik na nga laring komunidad reng purok. At kilala tayabot laretang lugar na nuno ka rin deng tao, mapapalaw ta kempisamban Yes. Ay, kasanting na yan. At lalo na ngayon Kwaresma, Brother RJ. Oo. Kasanting itang yan, street masses. May papalapit la rin tao keng Holy Eucharist, keng Misa. Kasi in Kwaresma, antina mo ning sabi tamo, pila ng episodes, panita mo sasabihan.
ing Kwaresma, panahon niya para king pamigunam. Pamigunan. Apong pamaglapit king Santa Iglesia mo naman, king misa. Ikabalo mo ita. Dakal ko kakilala, ameging pari. Menong pisa yung bokasyon da, Kwaresma. Kasi, ining metong yung kwento na yan ang makanyan. Siyempre yan, tutukin na king lola mi, di mami. Muntala king pisamban, makipag novena la, makipag rosaryo. Pero itong Kwaresma, ita talagang requirement na kanong lola da. Kasi bakasyon eh. Gusto yaitan at saka lalo na ngayon magbakasyon. Yung banwa na ning parokya masanting yan naman Sabi natin yung Year of the pamibuklod ding sablang komunidad. Kasanting na tema Right. Pamibuklod ding sablang komunidad. At masanting na ay abot tala rin ang lugar. Ano ka rin na ay abot ning parokya. Yan, Baka yan, nita yan. mas kakamustan tala, didinan talang oras at pansin. At syempre, ngayon yung bakasyon rin, kaya nakan sigurado. Dakal gagawan mo namang pakisan metong lalaman. Kareng aktibidad na rin karelang parokyan Kaya kami king parokya amin kanya, may pabasa. Na metong yung keragulan tamong tradisyon mo naman. Ewari. May pabasa na ka naman, Ate Karen. Sample. Ika mo ingatin si kanan lub. Humirit makanyan alay such kay ni. Lalo mo, nung kita mo siping mimbale at yung traditional na pabasa, lalo na kanita kasi, miraras Biyernes Santo, talagang ating pang pasyon harapin pabasa la pa. Kay bat atin la pa kanitang, bala mong magtaula nakatulapin, fasting and abstinence, pero munta ka para makipangan mo naman. Pero yung kanan, take note, apalya, ampo pang dita sugpong mga ragul. Wow, sugpo. Kanyaman ta. Apalya nga palya ita bala mo, timple. Makata siya presyon Good Friday, makanyaning kakanan. Pero, manyaman ning kaya kayo at kaya kami ngayon nilelot na ang sopa. sabi ko na kay Karen, taga Santa Rita, medyo mapino la pa magluto. Maya pa oras po ka rin taga Santa Rita. Padalala ko mong tatao nyo king pabasa. Pakibat na kay kaya pa po Biyernes Santo ara. Pero makanyan man, kaya ni kasi nga ni King Cathedral, ang pore ning dakal na liwang parokya, gagawan da kasi they want to erase the misconception na yung pabasa, kaya, bawal ya. Kasi mika makanya na pisasabihan kanita ware, tambalara yung pabasa, pang folk, kaya makanyan. Pero yun naman makanyan nyapin dakal ka rin kay katamong pisamban, inintegrate o pepalub da ni mismo, ining pasyon, king kilub na ning misa. Iamong Jin, metong niya kareng gagawa kanyan. At pa Santa Rita, gagawa na ito. At iti meron yung tradisyon talagang ating misa kantata nga harapin Yes. Kantada haran correct na akong makamong Wapit. Patsidimdam na ako. Misa kantada nga nakakantade ing buong misa At kaniya siguro may originate pero lawen tayo pat pakibalwan palalaman tamo pa po ing history na ning pabasa. Inya pota po nung bisa ko po makyabe kaya kami i-share yo po ing kaya kayong belwan ing kaya kayo lalo na rin matuwa. Ate Karen. Tako linawi mo kapamo saguli mo. Makahalata ako kita. Bayo pa ita. Dito makyabe po. Kato pa mo rin kay katang makiramdam. Na mag-text syempre. Parayo ka ta kanya King Smart, Ate kay Karen. Ing text line numbers tamo po. For Smart 0918-351-8282 0918-351-8282. At King Glove tamo 0915-954-1303. Ulit ang kaya po 0915-954-1303. For Sun 0923-231-4124 0923-231-4124. Dumaki ko po at mag-share karanasan nyo king kaya kayong pabasa o ret ang ating na magbalak ngayon magpabasa. Abalo nung nino pa rin mamasang pasyon. Ditang makyabe talaga. Ren kaya nakanta mo nano itang panig londak yung pabasa. Ice cream. Sopas. Mayari katabalat kanin. Tama mo mag-lunch. Dandan kanya ning kay katamong Mike. Ala ka ta kanong gewa nung maybe. Pero makanyan man. Inisip ko naman makanano kaya nung may kapabasa kayo ng radio station. Paano chumoy such ngeni bala mo ata kay Lulis. Subukan ta, sabihan ta ka nga mong Joel, ilang adwa mamasal.
Baatamidinan na sample, damdaman tayo po ing metong pasyong mahal. Damdaman tayo. Dakilang hahagyos, O Theos, at poong hahagyos, Iskiros, aming hagyos, at Thanatos, eleison himasang luhog ng bayan mong kinukupko. O Diyos na lubhang banal, makapangyarihang banal, walang kamatayang banal, Panginoon naming mahal, kami iyong kaawaan. Apat na pong taong singkat, disyerto inyong nilakad, at kayo'y aking nilingap, ngayon ay pinaghihirap ako sa krus na mabigat. Dakilang hahagyos, O Theos, at poong hahagyos, Iskiros, aming hagyos, at Thanatos, eleison himasang luhog ng bayan mong kinukupko. O Diyos na lubhang banal, makapangyarihang banal, walang kamatayang banal, Panginoon naming mahal, kami iyong kaawaan. Akin kayong iningatan, ubas na inalagaan, ngunit pawang kapaitan, ang ganti niyong ibinigay, hapdong inumin ang alay. Dakilang hahagyos, O Theos, at poong hahagyos, Iskiros, aming hagyos, at Thanatos, eleison himasang luhog
ng bayan mong kinukup ko. Yamang ito'y natupad na, lahat ng hula sa una, Diyos ay kaya namura. Tayo rin taong lahat na'y atin ding ikabalisa. Itong ating buong Diyos, kaya namatay sa krus, ang tayo rin ang sinakop, pagkaibig na tibobos sa atin ng buong Diyos. Ngayon'y tayo'y matuwa, pasalamat sa naawa, sa tubos na mahala. Bakit mapagbigay pala, siya pang nakatibawa. May baliktanan. Anong... Kenny, tamo pa mo rin po king kwentuhang Katoliko at deng dimdam nyo kay ba't daretang paganaka. Oo. Pasyon. Pasyon Lareta. Pasyong mahal. Oy, deta rin King Tagalog. Den tonong traditional din O ba't pepatigtig tala? Kasi den tono nga rin, Brother RJ, daramdaman dala rin, karing kay katamong pisamban ketiking Kapampangan. Pero, translated la into Kapampangan, nung nga lakata recording in Kapampangan, yari, parang pepatigtig tamo. At then, King Cathedral, then kay communion song, is ngayon within Lent, then kakantada. Pero kutang tamo, karing kikata mo. Kukutang da Makiramdam. siguro mo rin makiramdam. Makana niya may gumpisa yung pasyon. Pa, dakala kwento kanya. Pa! Siyempre, dapat tonong pasyon. Nanding ka pa, maririya ko Tonong lola ba siya? Maala niya mo may gumpisa. May gumpisaya ba niyang panahon ng Spanish regime? O bayo lang pumunta kikata mo? Nung syempre, nung impisa sabihan, imbiyan na ng ginuta mong Hesukristo, yung pangasulat na, o di niya lungob no rin Kristiyano. Pero, yung estilo, o yung style, laman nuwan tamo ni. Itang makanya na, o den syanta rin, bala mo, hila kayong pasyon. Istong atin managulele yaman wanda. Balo mo karang kay ngeten, Ot bala makanya niya. Balo mo ring managulele. Wari tan dirge or lamentations. Lamentations. Sata. Istong lamentations, traditional tono la rin. Kasi atinta naman talagang tradition. Philippine culture is very rich. And yeah. I am proud of that. Oo. Istong atin epic. Nan rin Epic ko. Alaran Napin din kwento da rin kikatamong ninuno. Den kap Ilocano atin lang biag. Biag nilang Nilam ang ngaran Kay ba't deng aliwa. Idarapatra at Sulaiman at Bidasari. Maragtas. Tagalog. Pinala mo rin. Dakala Kay rin, Kapampangan na ano yun? Ay, dakala rin kay katamo Sinukwan. Aniwan. Sinukwan Dakal, kasi may aliwa tamo
Miyaliwa naman talaga. Reng epiko ne. Nano la reting epiko nga rin. Reti rin kasaysayan da rin kaya katami nunang ninuno. Apapasa da ka rin Opo. kire lang. Kwentong balen, narapin. Ang timoy ning biag ni Lamang. Lamang is supposedly an Ilocano hero. Wari. Kasi eta naman may tatawli ka rin Grego. Nandin. At tandanan mo nandin. Bayo tama nung pisay. Tampipagkwenton tamo. Ating Greek, makanyan la. Deng Romans, makanyan la. Ba, rin kapampangan, makanyan la naman eh. Atin la namang Atin sarili. Wa. Atin lang heroes, atin lang folklore. So rening aman wandang epic o dening chant da. Kwento lang balen din. Ika naman, you are classically trained, my dear brother. Oo. Oh. Detang masikanan king kayong syudad, ne? King kayo sigurong tribo. Siyempre kwento ya Ewa. buri yang ikwento no nanitan diptandang mayak Yes. makanya. And they don't necessarily have to be real people. Kasi nang kay, hindi mo, wari, King Greece. Then ning karelang kwento about their God heroes. of goddesses, then Gods and goddesses. goddesses. At nila sarili dang epics din. In Bible mismo. Oh, in Bible. From the Old Testament, ne? At In kwento na ning kwento, creation. Yes. So, ita mo muna man, natin tamo sarili tamo, wari. Mariang Makiling, King Laguna. Ita mo kaya ni Mariang Sinukuan. Sinukwan. O din kay katamong kapatad at tribong Aita. Aita. Apo na Malyari. Apo na Malyari. O, din king pinatubo din. Dakal tamo makanya na it's one way. Naburita mong ipas sa Teda Kalingwan din kaya nakanta mo. Kaila rin, these are epics. Eta mo Malyaring Kalingwan kasi these are stories of our culture hanapin. These are ways of explaining. Kasi nang kay, wari, ito nga na, I'm sure na nga nakamakulit kay Palo mo. Siyempre, ngayon At so ake kami, ate Karen. ngayon makulit ka. O, di nang anak ka, mas makulit ka. Oh. Pero, wari po tamangutang ka, ma, o ba't timbulan? Tatagala na ako. Wari atin makanyan. Wari atin epikula yan. questions la rin. Ngayon, ibang kanita, ima, makibat yung masalese. Explain na king Explain narrative eh. and very descriptive manner. Wa, at saka nang kay, wari rin, ima, manimbento largong Kwenturan. kwento, uling, ininganak ko ngayon, kakulit na, o te, pabisang matudtod. Pangaragol na pamata, kapamo, pikabaka ba ning kwento na. Oo. Makanya nga naman kining Then istorya yung na epic. ning epic So, kun eh. anyway, Pero epikula rin eh. Wow, Eta pamiraras king passion kanyan eh. Alala pa. Pero anya nilob la rin. Fiction, ne. Pero anya nilob la rin kaya katamong Espanyol, din kay Kastila katamong ne. Nag-Christianize kay katamo. So, umpisan ne. Atin tamong history of epics. Dening epics, kwento la rin. Kwento lang bale narapin. Ngayon, ikaras da rin Kristiyano kay ni King Pilipinas, ding Espanyoles, ding Kastila. O di syempre, yung mumunan dadalanda. Yung Yung kwento Kristyanismo, na ginuta ginutang mong Jesucristo. Jesucristo. Ka naman, Brother RJ. Istong kinwento may Jesucristong mi bait king birhen, memye yang antimong regular tao. Mete at sinubling mebye. Bala mo kahit Wow. Something. Extremely. Pero eya epiko no netutuyang milyari ne. Tutuya. O nangi ka, nung dasan da ka mo. O di bala mo lamaang ka naman. Bala mo hero yan naman yung datang mo. Kung naman sasabihin nila, Manuala o Menaliway Cristo. Ali, ita mong medyo kamanghamanghang pangyayari hanapin. Ita mong extraordinary yan yung milyari ngayon ni. Karapat dapat isula. Susulat kanita. Karapat dapat Ikwento at idake at part na ning kere lang new evangelization yung panahon na ito. Nung yan ni old kanita ne pero makanyo yan kanita ne bala mo no makanandeng ibahagi ang ebanghelyo kin pamamarala na ning pasyon. At saka, ako imaginean ko na mo makanyan. Ako mo, ika mo'y parish priest ng missionary. Ala pang parokyang king kalupad din kay katamo ne. Pakakabayo lang ano kanita takay. Pilan larugong aldo mag-travel. Dasan na ako mo, nining missionary. Kwento ning Ginoo. Ako naman mo. May anting dyan uli native Kayla, aliwala ng lengguwahe na gamitan. Sabihin mo namang may kaintindi kami for some reason Atin yung translator. Tsaka magaling na rin muna missionaries ni San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calungsod. Pakibaluan da pa mo lengguwahe. Anyway, pangaras na ka kuning kwento. Wow. Namangha ako na.
Siyempre, kauli ko. Ikwento mo Kwento niya kay kay naman. wali ko. Kang mama, mama. Baluyo pong nandin natin kung asa ganan. Ita pong taong makanya nasusulod, makanyan. Mm-mm. Kiba tatin niya pong kinuwento ka ako. Oh, kinuwento na ni. Lipat-lipat ni kanita. Kaya ni pa magkwento ngayon ni, siyempre, mika artistic license nala naman. Oh. Nya ini pa magkwento ngayon ni, mika ditak yan detalye. Hanapin namong Jean. Well, some of the details are not in the Bible, pero karine lumuwaling creative imagination. Oh, isto yan. So, nasasabihan, tutong milyari yan. Yung sasabihan na mo, posibleng milyari. Pero, it adds to the telling of the story. Hanapin. So, ining milyari ngayon ni, meging epic yan naman datang. Mm. Pero later on, siguro, pikwento-kwento din na. Kumbaga, ati ng movement Oh. on the ground. Kibat ng milyari nini, dening tao, nanong gewara. Pikanta-kantada no siguro. Kasi, atin tradition makanyan, balo ko hanggang ngayon, kareng, no ka rin? Kimbengget, ipugaw, ne? Papasa da pa. Wow. Ati niya pang movie yan eh, kang Nora Honore. Oh? About Len- King Lawenda na Gemo title. So, Pero makanya niya naman tradisyon daw. wapin. Ining kekatang gagawa na ini, pa magkwento, kapamo na. Mag-break ka ta sa guli. Nyapi. Kasi, Masyado tami papasubukin kaya katamong kwento ang Wapit. ating kantahan. Mhm. At baani tami din ang tamo pong masanting pang inspirasyon. Pakiramdaman tayo po yung metong kantang You Are Mine. I will come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am here. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are I am strength for all the despairing. Healing for the ones who dwell in shame. All the blind will see, the lame will all run free, and all will know my name. Do not be afraid, I am with you.
tamo po ngayon, ikiniking kwentuhang katoliko. Balo mo, Brother RJ, yung kanta ngayon, You Are Mine, balara kanita love song ya. Actually, it is Love a song love yun. song. Isipan ka pa yung translation na eh. Kayong Kapampangan, kaku ka mo. Ne? Ay, atin kung, pero ko na kwento, kasi Oo. mabuking katangaga din, nung nano yan. Nano yung klaseng love song? Nano Love yan? song na ning Ginu, Love song na ng Ginoo. kay katamo. Kaya katamo. At yan ning pasyon. Yung love story na ning kaya katamong Ginoo. Mhm. Passion, buri na sabihin, yung kwento na ning pamikasakit na ning kaya katamong Mhm. Ginoong Jesucristo. Correct. Pero inipin, makanano yan, impa magkantang pasyon. At in original na to, nun eh. Nung detang mo munang diling dimdam tamo. Then in tono nga rin eh. Ning mo munang letra. Eh naman na kanyan! Kamuha na nakatasat, sampoy among Joel, ampoy among Jean. Mayari Oo. katabalat. Pero, deta mo munang tono, talagang atin lang, siguro atin lang measure. Kasi ikit ko kay Ren eh. Ikit ko notas. Masali sila. O, neng later on, syempre, siguro akma dalaking generation, akma dala nung naning uso. Ba, damdaman mo na yung pasyon niya, liwani talaga to, no, biglang atin Hawaii Five-O, ako nakikay. At bang Ocean Deep, ma'am. Ocean Deep. Nang kay, hamo kanyan. Dahil usong kanta, ilang Oo. gagawan da. Pero ya pinamigumpisaya ka no kang Padre Mariano Bernabe Pilapil at tubong San Jose Bulacan, Bulacan. Ing mumunang pasyong mahal. Yan sinulat mo namang kaniti. At nagumpisaya ka rin kumukomunidad, barabarangay, Wow, kanang wow, wow. kape-kapilya. Yung Tagalog pasyon yan. Pasyon, Tagalog, Kasi ne? naliwala naman din pasyon Oo. natin tamong Kapampangan, Balco. Pero may translate nila in the generation to come. Wow. Balukatin mo naman ni Ilocano eh. Atin mo naman. So, atin, kanya-kanya. Kanya-kanyang na. dialects. ne? Pero, siguro yung metong kailangan talinawan. Sige, ditakta na mo oras. Deng pasyon, pututoy ta sa sabiyandang nyapin may umpisala, uling, deng kay katamong ninuno, babawal daw mamasang Biblia. Biblia. So, bala mo yung papalto da rin nga liwa, ulin den tao, edo papamasan Biblia, ginawala sarili dang Biblia. Yapining pasyon, ayali po tutoy ta, ulin deng mo muna sinulat kayong pasyon, parila. Pari O na penong naman. pisan dan itang Gasparakino de Belen, nanapin. Printer ya ito. Yung printer da rin Dominica nata, no, magkamali. Basta't Catholic, he had access. So, obat gawa do rin ni, uling, their learning aids mo naman, evangelization aids sa tamupin. Iwari rin nga, anak, potang tuturuta, la susulat. Gagamit tamang creativity. O kanino kami biyasang magkantang A, B, C, D, o eking imamo. Imamo, turo na ka. Kasi malagwa yung tandanan, isto nga tin yan tono. Tsaka memorize mo yung agad. Ne? Mhm. Ating kanta, makanya naman ang giwada king pasyon. Baka nila, tandanan da rin talasalpantaya kanita. Mhm. Ing kasalpantayang kwento ng Jesus, kakantad at kakanta. Yes. Baka nita pa ulit-ulit. Ne? King katatandaan na natatandaan da rin. Ang special details, amilyari, Wow. king ginutamong Jesucristo. Kaya naman yan eh. Time-tested learning methodology yan. O Bala mo- hanggang makanyang yan eh, wari. Nung Science favorite song mo class. yan eh, wari. Hmm. Nung favorite song mo, syempre memoryado mo. Oo naman. Lalo na nung love song story mo ning asawa mo. Oy, syempre. Tabalo ng balo pa rin love story yung ring ikay may asawa makiramdam ngayon eh. Atin siguro naman. Pero itapin, learning aid ya talaga yung pakantang pamamasa, pakantang pamag-recite. Ako na kay science class mo. Deng estudyante mag-memorize lang. Scientific names. Ang pong Kakantada lang. scientific. Kasi mas malagwalan tanda. oo. So, Makanya nga naman makanya yung nga paralan naman. da. Hmm. At emo anyang panahon dan eh, ang kayong panahon tamong ngayon eh. Man pakantang une visualize na ngayon eh, wari gagamit ng pelikula. Yes, Ignacio yes. de Loyola na ng Jesuits. Oh. Ne? Ginamit Syempre. lang means. Ini, ing radyo tamong ngayon eh. Hmm. Ne? Kabud. Kanya tamong radio Instrument, station. instrumento lamang nga napin. Means laba kanita, mas apayabot tamo. Yung maya pabalita, karetang taong mapapalao, makiramdam yes. laking At kasalpantayanan. nakalta naman talaga makiramdam. Magyama ka na nun eh. Although yung radio station, malatiya pa mo. Yung reach na yan, na yung darasa na medyo limitado. Pero atin eh. Atin, parasan. At atin, king future kanya, mas lalo pa maging progresibo. Yung kaya katamong gagawa. Makanya mo naman king pabasa. Wari, mag-evolve yan naman in times, in kailangan na ng panahon. Yes.
makanyan man po. Pakiramdaman tayo kantang Kristo. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan kang sana'y maawa na. Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, O Kristo. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan kang sana'y maawa na. Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, O Kristo. Kristo, Kristo ng buhay ko. Kenny mo pamurin. Talaga, feel na feel mo. Potang bagya, ikang papamasan ko. Pero Kenny mo pamurin po. Siyempre, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, king Kekatamong Archdiocesan Radio Station. Pati ako, mga bulol keka. Feel na feel mo talaga. At siyempre, nanong pa talaga makapagudyok ka rin kaya na kano? Bakit Yan yung ilang buri ko nga balo. mamasa? Nandi natin may text ka ako ne. Sabi na, tutukiya ka, kaya ni teenager, tutukiya ka no kang imana, gusto mamasa lang pasyon. Kibatiya, kabisado na no, kano reng tono, anyapin, palagi na, debosyon na na kanita. At debosyon. Masanting yapin At sana takakalinguan sana mo mababastos yung pabasa tamon Yung pasyon uling minsan nakakit ko ting miminom, pampagising, ating susugal ating nano-nano nga kakmuking pabasa, ang poparentono, miyayaliwala lang tono. Anyapin mag-standardize tamo at least for the Archdiocese as far as I can see. Dening parokyang magtaguyod keng pasyon, anti mo yan, king cathedral, atin lang tonong tutok yan, atin lang nota, atin lang pyesa rin.
at den gagamitan tamo. Mig-distribute naman talaga eh. Mig-distribute lang piyesang agamit da rin baryo, deng anyapin, balo mo kanita, nga tri among gin, kay kami, Santa Rita. Pe lalong netang kubul la mga lati. Standard la. Tsaka sana Ay, panabili makanya ng, yung standard. panabili ng kulareng matwa. Sana ring matwa tamo, tuturudo ring anak, ketan tutong tono na ning Oo, pasyon. neng ito, Eh, kailangan mag-practice. Pero ito yung challenge kasi, Brother RJ. Ano ito? In practice, hanapin. Manumpisa yan, potantuklo yung kwaresma. Manumpisa yan, maluwat pa. Maluwat pa. Mhm. At sana ring matwata mo, Mm. papasada ka rin nga puraing tono na ning pasyon. Ne ba anta edarugu kakalingwan. De Mm. kaya katamong kaya nakan. Ing tradisyon, ing mayamang tradisyon na ning kaya katamong kasalpantayanan. Mhm. At syempre ring anak sana, ne, pakamahalan tala rin yung tradisyon na rin. Ne, makasawap lang kaya katang kasalpantayanan, ne, at sana takabudlulok mo king pabasa, mamasang ritual, maging ang ritual, ne, yung Mm. di nan tayong pangali. Ing impeka purpose na naman yung pabasa, ilid na katamo into a meditative Yan. occasion of this Lent. Actually, ing meto nga danger kasi, antimo yan eh. Balo ko at inang madilyaring anti kanini, babayaran do reng mamasa. Ay, ela mariari ka rin matwa rin. Oo, O rin matwa tamo, yun naman babayad. O nang itapin yung problema, ulim pila na lamo ka no deng biyasang mamasa. So, they have to pay. Timoy ka. Gawa mo na yung livelihood o gawa mo na yung profession. Mm. Itama kanya na tono. Nung biyasa kang mamasa, every year, biro mo, kwaresma, nung durutan mo rin pila na kubul. Mm-mm. Kabiyayan mo, assured na eh. Inya, Diba? pining kailangan, ni turo lareng kaya nakan. Yan ing Baka nita, challenge. etok nang. O ning nga Kapamo, nanding ka pa kaya na kan. Ini po nga be ko ngayon diyan makanya niya boses, kaya na kanya pa. Bakit lo pala ako aring matwa? Eh, pakiramdaman da kayo. Doon na ka man nakakit ding makiramdam. 22 ko pa muna. Itapin eh. Kutnanda ka, nyang anak ka, nyang malati ka. Tutuki kang pupunta ka ring pasyon o ding pabasa. Mukha itang pabasa, may gumpisa kitang Black Rosary Crusade, ne? Mm, Ren kaya ko na tamana na, Babo Maria, may mukhang grasya, yung ganun. Balo mo nakamiuli po ang bengan niya. Abatan na rin pakyapusan mo. Malapit ka pa Pero mo, pasalamat ko kareting matunga rin. Mm. Uling karela, may Mm. gumpising ka na akong bukasyon. Ayan. Itang Black Rosary Crusade, kaya rin nanita, Miracle King Parokya, maging sakristan, ne? Ang Mhm. pumana anyang mika pabasa na mo rin. Siyempre, Mhm. daramdaman mo rin matwa. Mm. Dan tono da, ikwa mo, ang ganaking may payabot na kikitang tradisyon, alalawin mong pakamahalan dapat, ne? Dating tradisyon na rin. Do makatula, pakiramdaman tala ring matuwa, ne? Pero sana akakita mo naman yung kayamanan natin tamo. Mhm. Yung kulturang natin dapat ang pakama. Uling minsan pin, hanggang ining amanong kapampangan, Mm. minsan naman din daramdaman kumagkapampangan, din nga tsuking baryo, din nga tsuking masulok, ne? Pero rin patse makwalta, tsuno king syudad. Ay, ninano ka. Magtagalog, ne? Deng makwaltang tutu. Ila rin diretsong mga pampangan. Atin kung, kaya, nung rin ko tinok ng Manila, itang metong, kaya ita, atin subdivision kasing malapit ka rin. Oo. Hindi, rich na ning Pampanga ka rin lang makatok nang. O neng ing grocery, maki-grocery lakit ang grocery, Mm. dareng pangkaraniwan taong kalupata mo. O tatmisa na yaldo. Ing meto nga aisle, feeling ko mi transport ko into San Fernando. Oo. Ot mga Pampangan la. Mm-mm. Kalawe ko, ikay keso. Keta sumangin da aisle, ay kumari na. Ay, ot de rich banda kay kamireta. Tayo kakarinin, eh. Yung kapampangan. Ano ka ako na rin mga kwaltan totoo. Ila rin diretsong mga Pampangan. Okay. Anyway, sus, miras katanu ka rin pasyon yung pisasabihan tayo. Pero, iniping, impasyon, ing language, At saka, patse babasan tayo sana yung pasyon, eh. Mhm. Aga nakatamo, natin tamo itong malugod na Diyos. Yes. Na dinake na yung kayang biye, para kikatamo. Mhm. King lugod na at pakamal, kikatamo nga na. Sana, potang babasan tayo, ing pasyon, basan tayo ng ating mong kagalangan. Makanyan. Isto ito. Buong kagalangan hanapin.
sana yung pamamasa tang pasyon, yung pamamasa tamo ngayon ni, bala mo, pwera kitang of course, kay katamong pamigunam kay religion, kay katamong kasalpantayanan. Pero sana, isipan tamo mo naman, o hinimpe pamana da rin kay katamong ninuno kay katamo. At eya mo ikatamong mga ding pakanta ni ewani ating tang daily prayer nga sa tamong Christian prayer. Yes. Ne, yes, the Lord's, the ini Chanted la rin. chanted chants la rin of Psalms, ne? Yes, yes. At that's potang true. kakantatala, didinan da ang paming katago manta mas mipalapit ta ugnayan King Dios. Mhm. They are prayers, ne? At sana potang kantata yung pasyon, makadita mo naman. Ay, dapat naman. Kasi, kala nga lang mag-recite kang... O pota, kanta. pamaligwa namin kanta, uli nga tuning sopa sa tuning lelot. Sherbet. Kita kay kami. Buko sherbet at indalaya. Ay, dadanok ta. Kapamong miras kataking oras ning pamamupos ating kapamong greet. Awa, gigreet ko la rin kanaong pengari mo. Christina O'Hara, kanakong taga-sugid, makiramdam kanako. Iyapo ko, Rosario Perez. Hello, Lola. Hello, Lola. At Namihuli syempre, po talaga. happy anniversary pa si Bayo, King Santa Santa Lucia Lucia. Parish Church, 36 years. At sana mas Wow. mamasenso tapa po, kikakatang kasal pantayanan. Yes, kapamo. Ikati ka rin, i-greet mo lang rin kaya. Ay, den taga Santa Rita rin kabalen ko po. Pero dakala namang makirandam kay Katampaw. Kapalit. Kay ni Minalin, Mexico. At ano mabilog, Central Luzon. Mhm. Aayabot na ng kikatamong istasyon. Indarasa na. Indarasa na. Halita pa very strong. Makanyan man. Ariantaya po yung kay katamong episode ngayon ni King Panalangin. Ako na pong mga dipot magpasyon ngayon nga. Ikanta kaya pa yun. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po yung oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kanitimpig galub mong pa, may katago na may sabi-sabi, may papagkwento at may ragdagabelwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kay kaming akakakwentuan, aatso ka rin karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman ka rin ngeni. Parati la sanang maging masaya, pauli na naman ng pamanatili mo karing karelang puso. Pagkalub mo sana karela yung maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan ng kasakitan o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban at paramdam mo karela yung kekang lugod at lunus. Ya pagmingan keka iti king lagyo ng Heso Kristo ang kekaming ginu, magari kaya bemo at ning banalay espiritu, manggaman kingalanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Ate Karen, endorse tayo paming bukas tamo, tintamong guest. Ayan, sige, Ne? be. Nung mga nantala nga soban din kaya nakanad din haliwa pang kakaluguran tamong malululong, king ilegal na droga, ating tamong pong guest. Bukas ang tabayanan tayo po. Okay. At Yes. king lagyo na po ning Archdiocese ang Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ako po yung kaya kayong kakaluguran na magpaalala kaya kayong ngayon Diyos, kaya kayong ako po, Ikuya RJ. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando yapin po ining Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kikatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngayon aldo ngayon. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan.